about today? Porque hoy precisamente voy a hablar Because today I want to talk about del Pentecostés. the Pentecost. Hoy celebramos, Today we celebrate, como decía el pastor, as the pastor was saying, el día en que el Espíritu Santo descendió. the day in which the Holy Spirit descended. ¿Y cuántos nos alegramos por eso? And how many of us are joyful because of that? Dicen, puras ovejitas con hambre. Sheep with hunger. Pero hoy es un día muy especial para ti y para mí. Today is a very special day for you and for me. No solo porque es un día histórico, Not just because it's a historic day, porque eso sería celebrar los que ya lo vivieron, because that would just be to celebrate those who lived it, celebrar a los que gozaron de eso. celebrate those who enjoyed that. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy? But what about us? ¿Qué celebro yo hoy? What do I celebrate today? Esto es como celebrar el triunfo de alguien que no me incluye a mí. This is like celebrating the triumph of someone else, and it doesn't maybe include me. Yo quiero celebrar un triunfo mío. But I want to celebrate my own triumph. Yo quiero celebrar algo de lo que yo soy parte. I want to celebrate something that I'm a part of. Y empecé a estudiar un poco de lo que es el Pentecostés. And I began to study what the Pentecost is. Y el pastor ya casi que lo predicó And aquí the al pastor frente. basically preached it up here. Pero esto fue algo muy especial. This was something that was very special. Y en Hechos 2 And in Acts 2, empieza a hablar it begins to say and speak about, y nos cuenta cómo fue and it tells us que el Espíritu Santo descendió. how the Holy Spirit descended. Pero yo empecé a ver antes de que pasara esto, But before all this happened, I began to read ¿qué era de la vida de los apóstoles? what was happening in the apostles' lives. ¿Qué era la circunstancia que llevó a los apóstoles a que llegaran aquí? What was the circumstance that led the apostles here? And Increíblemente, incredibly, vi mi vida muy reflejada en I ellos. saw my life reflected in them, Porque ellos eran because they were los discípulos de the Jesús. disciples of Jesus. Tenían al mejor maestro a la Had par. the best teacher next to them. Ellos habían sido testigos de miles de milagros. They had been witnesses to thousands of miracles. Ellos habían sido ya They had already been testigos físicos de lo que Dios podía hacer. physical witnesses of what God could do. Ellos habían sido enseñados They had been taught cosas que no todos habían sido enseñados. things that not everybody had been taught. Y entonces alguien podría pensar, So someone might say, por eso fue que el Espíritu Santo descendió ahí. that's why the Holy Spirit descended there. Pero cuando empecé a ver qué era lo que aconteció antes, But when I began to see what happened before, me fui para Hechos 1. I went to Acts 1. Y aquí And here, Jesús les empieza a decir, Jesus begins to say, ahora me ven. Ahorita le digo en qué verso I'll tell you está. what verse here. Give me 1 second. Jesús les había dicho, Jesus had begun to tell them, les conviene que yo me vaya. No en Hechos, perdón. not in Acts, I'm sorry, Pero el Señor Jesús les dice, but Jesus begins to tell them, les conviene que yo me vaya you should rejoice that I'm leaving, para que venga el Consolador. so that the Holy Spirit may come down. Dice en Juan 16 está, In John 16, verso 6. verse 6, Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado nuestro corazón. instead you grieve because of what I've told you. Pero yo os digo la verdad, But in fact, os conviene que yo me vaya, it is best for you that I go away. porque si no me fuera, Because if I don't, el Consolador no vendría a the vosotros, advocate won't come. mas si me fuere, If I do go away, os enviaré. then I will send him to you. Y cuando vi esto, And when I saw this, me di cuenta que cuando Jesús les dice esto a sus discípulos, I realized that when Jesus tells this to his disciples, es cuando Él está ascendiendo. it's when he's ascending.
Pero Él les dice esto But he tells them this porque habiéndoles enseñado because he had already taught them. y habiéndoles anunciado que se iba a And ir, he had already announced to them that he was going to leave. los apóstoles llegan a un momento llenos de The tristeza. apostles come to a moment of sadness. Antes de que llegara el Pentecostés, ellos estaban llenos de tristeza en su Before corazón. the Pentecost arrived to them, they were filled with sadness and grief. Y unos de ellos And in some of them, inclusive se confundieron they began to feel confusion porque empezaron a hacer cosas que hacían antes. because they started doing things that they used to do before. No sabían qué iba a pasar ahora, They didn't know what was going to happen now. que el maestro, That the teacher, aquel Jesús que los llevaba a ellos, that Jesus that walked with them, el Jesús que los estaba guiando, the Jesus that guided them, el maestro que les estaba enseñando en ese the momento, teacher that was teaching them then and qué there, iba a pasar ahora que él se iba. what was going to happen now that he left? Ahora estamos en un evangelio que no conocían They were in a kingdom now that they didn't understand or know. y se va el maestro que les estaba enseñando. And then the teacher that was teaching them leaves. Entonces dice aquí que ellos se llenaron en su corazón de So tristeza. it says here, their hearts filled with grief. Y ahí fue donde vi mi vida And reflejada. that's where I saw my life reflected. Porque muchas Because veces many times, Dios God nos ha hablado, has spoken to us, nos ha enseñado, has taught us, nos ha guiado, has guided us, nos ha traído a un tiempo nuevo, has brought us to a new a time, algo que tal vez no to conocíamos. something that maybe we didn't know. Nos ha dicho algo que no hemos escuchado He's told us something we haven't heard before. y en nuestro corazón And maybe in our hearts, se llena de tristeza. we find sadness or grief. Entonces no es lo que oigo, So it's not maybe what I'm hearing. no es lo que me enseñan, It's not what's being taught no to es me a dónde me están or guiando, where they're taking me pero es lo que to, creo. but it's what I believe. El pastor decía, ¿cuántos creemos que somos hijos? Pastor was saying, how many of you believe that we're children of God? Mire, y pareciera como que nadie almorzó, And it seemed like nobody had lunch porque nadie decía nada, because nobody was saying anything. ni desayunaron siquiera, They probably didn't even have breakfast. y no se escucha nada, And we didn't hear anything. más que a veces una amén, More than sometimes an amen. como que por compromiso solo Like, para que el just pastor no because pregunte, the pastor's asking, you're saying it. porque el pastor cuando preguntó me vio, Because when pastor asked, he looked at me, entonces right? medio voy a decir un amén So para que I'll diga, just say a little amen so he doesn't say anything. pero en mi corazón But maybe in my heart, lo que llevo es tristeza, what I have and carry with me is sadness, soledad tal vez, loneliness maybe, confusión, confusion, de no saber qué va a pasar si hago lo que Dios me pide. of not knowing what's going to happen if I do what God is asking No me to saber do, quién se va a quedar al lado mío si hago lo que Dios me está mandando a hacer. of not knowing who's going to be beside me if I do what God ¿Qué, asks qué me. voy a hacer si mis amigos ya no van a estar al lado mío porque empiezo a seguir la voz de Dios? What will happen if my friends leave me because I start listening to the voice of God? ¿Y sabe qué? And do you know what? Me recordé de los israelitas I remembered the Israelites porque el Señor les venía diciendo because the Lord kept telling them por bastante tiempo for a long time que los quería liberar, that he wanted to free them, que los iba a sacar. that he was going to take them out of that place. Mire, pero no salieron sin antes But they didn't leave ver que las plagas llegaron. before seeing the plagues hit them and come to them. Los apóstoles no llegaron hasta donde estaban para recibir el Pentecostés The apostles didn't get to where they received the Pentecost at hasta que no hubo un momento sin Jesús. until there was a moment without Jesus. Hasta que no vieron que Jesús ya no lo podían ver con sus ojos físicos. Until they couldn't see Jesus with their physical eyes. Él se les va. He leaves them. Y yo me imagino que cuando Jesús estaba ascendiendo, And I can imagine that when Jesus was ascending, así como dice la Biblia, as the Bible says, que su corazón se llenó de tristeza. that their hearts were filled with sadness. Yo creo que ellos pensaban, ¿qué voy a hacer ahora? I believe that they thought, what am I going to do now? Ahora ya no ando recolectando los taxes como lo hacía antes. I'm not collecting the taxes like I was Podría decir before. un Pedro, Right? Maybe Peter ¿qué voy a hacer ahora? might say, what am I going to do now? ¿A quién voy a seguir? Who am I going to follow? ¿Cómo voy a seguir mi caminar si no sé a dónde voy a ir? How am I going to continue my walk if I don't know where I'm going ¿Quién to? me va a dirigir ahora? Who is going to send me off now? Y en ese momento de And in tristeza that moment of sadness, puede llegar la confusión. confusion might come. Pero cuando tú But
when you y yo and I sé quién me llamó, know who calls us, sé quién es mi Padre. when we know who our Father is, ¿Sabe qué? Aunque ya no estén los milagros en ese momento, you know what? Even though you might not see the miracles in that moment, pero yo sé que los milagros no son quien lo hacen a Él Dios. but I know that the miracles aren't what make him God. Él es Dios porque Él es. He is God because he is. Yo me quedo But I then donde Él me dice. just stay where he tells me to go. Esté quien esté alrededor mío. Whoever is around me, whoever's not. Ahora le voy a pedir que mire a su alrededor. So now for a second I want you to look around Y you. si ve a alguien que está cabeceando, And if you see despiértelo. someone who's fallen asleep, wake them up real quick. Porque el Señor no lo trajo a usted para que viniera aquí a perder el Because the tiempo. Lord didn't bring you to waste your time here. Dios no te trajo aquí a la iglesia para que vengas a descansar físicamente. God didn't bring you to church so you could physically rest. Dios te trajo He aquí brought you here para que tú recibas su Espíritu so Santo. that you could receive his Holy Spirit. Pero no para que nos quedemos nada más con eso. Ay, qué bonito se sintió. But not for us to just say, oh, that felt nice. Imagínense que los apóstoles hubieran hecho eso. Imagine if the apostles would have done that. Ni tú y yo estuviéramos hoy aquí. You and I probably wouldn't be here. Hoy te pregunto, ¿cuántos están esperando Let me ask you, how many of you are waiting? que tú muestres How many other people are waiting for you to show que tienes al Espíritu Santo? that you have the Holy Spirit Que el within Espíritu you? Santo está haciendo algo contigo. That the Holy Spirit maybe is doing something ¿Cuánta with you? gente te está viendo How many people out there are y está watching esperando you que tu vida cambie? and are waiting for your life to change? ¿Cuántos están viendo How many people out there are que tu seeing corazón hasta el día de hoy sigue lleno de that tristeza maybe your heart is still filled with sadness y no puedes and you can't salir de esa tristeza get out of that sadness porque estás luchando con tus propias because fuerzas? maybe you're battling and fighting with your own strength? Yo me pregunto que mucha gente tal vez veía a los I'm discípulos sure many people saw the disciples. diciendo, ¿qué van a hacer ahora? They probably thought, what are they going to do now? Si aquel se les fue, If Jesus left them, si Jesús los dejó, Jesus left them, Jesús los deja ahí, and Jesus leaves them there. pero les dice, But he tells them, les conviene que yo me vaya. it is best that I leave. Y dice ahí la palabra que ellos no entendían en The ese word there momento. says that they didn't understand in that moment. Dice que entre los discípulos se preguntaban, It says that amongst the disciples, they asked each other, ¿qué está diciendo? what is he saying? ¿Por qué dice que ahora lo vemos un tiempo no y después sí? Why does he say that we see him now and then we won't and then we'll see him again? No lo entendían, They didn't understand it. porque era desconocido para Because it was ellos. unknown to them. No había iniciado la era del Espíritu Santo todavía, The era of the Holy Spirit hadn't started yet, pero estaba a punto de. but it was about to begin. Hoy tal vez nosotros estamos en ese a punto de Right now, maybe in our lives, we're in that about to happen moment. entrar en la era del Espíritu Santo en nuestra vida. Maybe we're about to enter into the era of the Holy Spirit in our lives. Y quiere decir And that means que si tú vienes hoy that if you come today con tal vez una tristeza en tu with corazón, maybe a sadness in your heart, con algún problema que no sabes cómo resolver, with maybe a problem that you don't know how to solve, con una situación que no sabes cómo arreglarla tú, with a situation that maybe you don't know how to fix, estamos en el mejor lugar, we're in the best place, en el mejor tiempo, in the best time, porque es el tiempo because it is the time donde tenemos que dejar a lo desconocido que entre en nosotros, where we have to allow the unknown to enter, al Espíritu Santo, the Holy Spirit, que sea Él, that it may be Him, no yo, not I, no por lo que sé, not because of what I know, no por lo que or conozco, because of what I know, sino porque quiero entrar en una etapa donde el Espíritu Santo hace conmigo but because I want to enter into a stage in where I allow the Holy Spirit lo que a Él se le to place. do whatever He wants in me. Decía Ivana, Ivana was saying, Dios tiene planes de God bendición. has plans of blessings for our lives. ¿Cuántos quieren llegar a ese plan de How bendición? many of you want to reach the plan of blessing? Levante su mano Lift up ahí. your hands if Padre, you wanna ve be las manos blessed. levantadas. Father, we ask that you see those Allá hands está el that are pelo, raised. levantamos, ¿verdad? Right? We even lift up our hair because we want to be blessed. Pero no debería decir yo, Padre, ve las manos. But I shouldn't have to say, Father, see the hands. Mire, usted debería decir, yo quiero, yo anhelo. You should say, I want, I desire.
Yo quiero pelear por esa I bendición. want to fight for that blessing. ¿Sabe que los apóstoles, aunque estaban llenos de The tristeza, apostles, even though they were filled with sadness and grief, empezaron a creer en algo que no habían visto they todavía? began to believe in something that they hadn't seen yet. Porque ya habían visto algo que era desconocido para ellos Because they had antes. already seen something that was unknown to them before. Y yo te voy a decir, And I'm going to tell you something. ¿cuántas veces How many times Dios no te ha dicho algo que nadie te había dicho? has God not told you something that ¿Cuántas maybe no one else veces has? Dios no te ha llamado que eres santo? How many times has God not called you that you are holy? Y tal vez alguien nunca te había dicho que eras And santo. maybe no one had told you that before. Lo único que te habían dicho era que no podías hacer nada, The only thing that they had told you is that you couldn't que do no podías anything, alcanzar lo que anhelabas, and that you couldn't reach what you were desiring. que no servías. You weren't good at anything. Mire, a veces hasta de pequeños le decían a uno, ¿verdad? Sometimes even when we're little, people tell us, Ay, ni mentir bien sabe. "Ugh, you don't even know how to lie right." Right? Ni eso puede hacer bien, No, you can't even do that right. ¿verdad? Cuando uno decía, dice mi mamá que no Right? está, ¿verdad? My mom says she's not here. Right? When they would Ni knock on the eso door. podía. Right? We couldn't even do that. Y crecimos así. And we grew up this way. Entonces lo único que conocemos So the only thing we know es que nos llamen is that they call us que no podemos, people that can't do anything. que ni siquiera That algo malo podemos hacer we bien. can't even do something bad right. Pareciera un juego de palabras, Right? It's like a wordplay there. pero estamos tan acostumbrados a escuchar eso, But we're so used to saying that and or to hearing that, que cuando Dios nos dice, that when God tells us tú eres escogido, that you are chosen, tú eres nación santa, that you are a holy nation, tú eres santo, that you are holy, ¿sabe qué? you know what? Decimos, "Ay, We say, oh, el pastor porque le caigo bien, ¿verdad? Pastor probably likes me, you know. Le doy un poquito de pena, ¿verdad? Oh, he feels bad for me. Mira cómo me está yendo, entonces aunque sea flores me echa porque He ¿qué sees how otra le bad queda, life is verdad? going, so he tries to be nice to me. Pero Dios te trajo hoy But God brought you here today, y yo te voy a decir algo. and I'm going to tell you something today. He pasado varios días I've gone through many days en el carro llorando, in the car where I would cry, pidiéndole al Espíritu Santo asking the Holy Spirit que hiciera algo hoy. to do something today. Que yo no quería que este domingo fuera como cualquier otro That I domingo. didn't want this Sunday to be like every other Sunday. Yo le decía, no quiero celebrar el Pentecostés de I alguien said, más. I don't want to celebrate someone else's Pentecost. Yo quiero celebrar el mío. I want to celebrate my Pentecost. Yo quiero celebrar el Pentecostés de mi I want casa, to celebrate the Pentecost of de my mi house, iglesia, of my church, de mis hermanos, of my brothers, donde podamos decir un antes y un where we can después. say there was a before and an after. Cuando yo pueda decir el día de mañana, When I can say tomorrow, mi circunstancia no cambió, my circumstance pero maybe didn't yo change, sí. but I changed. Pero el Espíritu Santo me But the llenó Holy Spirit y ahora filled me, sé and now I know que lo que yo that veo what I see no es mi futuro, is not my que future, lo que a mí me habían that dicho what people had told no me es mi destino, is not my destiny, porque Él me llamó because He called y me, Él me llenó and He filled me, y ahora Él me and now guió. He guided me. Y yo le decía, And I was saying, gracias. Mire, los que me conocen saben que soy chillona like if you know me, you know I'm a crybaby en la presencia de in Dios. the presence of God. Pero yo decía, But I was saying, ¿cómo estos hombres llenos de tristeza how are these men who are filled with sadness empiezan a and oír grief begin to hear algo tan diferente? something so different? ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué fue lo que en ese momento llegó a ese lugar en el corazón de ellos que tenía tristeza, What happened in that place que that also came to their sobrepasó hearts, eso? where they had sadness that then surpassed that? Sobrepasa esa tristeza el Espíritu Santo The Holy Spirit surpasses that sadness y los llena. and He fills them. Pero yo decía, ¿cuántas veces no hemos llegado a la So, iglesia how many times have we gotten to church y el Espíritu Santo está? and the Holy Spirit is there? Llegamos tal vez con tristeza We come with sadness maybe, y nos vamos con tristeza. and we leave with sadness sometimes. ¿Qué pasó en ese momento? What happened in that moment? Y empiezo a ver And I begin to see
Mire que los israelitas dice que mientras recibían el maná, That the Israelites, as they received the manna, the manna, lloraban por los ajos. they cried and wept for the garlic Y por las cebollas, and for the onion, teniendo pan. having bread. Lloraban porque querían ser esclavos de nuevo, They cried because they wanted to be slaves again, siendo libres. being free. Entonces tenían esclavizada su mente So their minds were enslaved. y ellos querían regresar a esto, And they wanted to just circle back around. solo a dar círculos trabajando para la bendición de alguien más. Just to work and to give blessing to someone else. Vieron que las plagas no los tocaron They saw that the plagues didn't touch them. y aún así And even in this way, lloraban por los ajos. they cried for that garlic. Se vieron acorralados They saw themselves cornered enfrente del mar. in front of that sea. Mire, gracias a Dios que yo no fui de eso porque yo sí me hubiera ahogado. And thankfully I wasn't one of them because I probably would have drowned. Pero ellos se ven enfrente del mar, But they see themselves in front of the sea. se ven como Dios parte el mar They see how God parts the sea. y ya cuando pasaron eso, And then once they pass through, vuelven a llorar por los ajos y they las start cebollas. crying for the onions and the garlic again. Y yo decía, ay, cómo me parezco. And I said, man, I'm just like them. Cómo soy de igual a los israelitas. I'm just like the Israelites. No me estoy ahogando en un mar literal, I'm not physically drowning in a sea, pero a veces quiero regresar a lo mismo. but sometimes I want to go back to the same thing. Porque tal vez Because maybe lo nuevo que Él me está diciendo the new thing that He's telling me no sobrepasa mi tristeza. doesn't surpass my sadness. No porque Él no sea mayor, Not because He's not greater, sino porque yo no lo estoy dejando. but because I'm not allowing Him to. Y seguía viendo And I continued reading and seeing. que hay tantas veces en la Biblia There are so many times in the Bible que podemos ver nuestra vida reflejada we can see our lives reflected, y podemos seguir celebrando and we can continue celebrating las victorias de alguien más. victories of someone else. Pero ¿hasta cuándo But until when? nos vamos a cansar Are we going to get tired de celebrar la victoria de alguien más? of celebrating someone else's victory? Y me voy a ser protagonista When am I going to become the protagonist de mi victoria, of my own victory? porque Él me llena. Because He fills me. ¿Cuándo le voy a creer When am I going to believe que Él me puede llenar a mí that He can fill me? y pueden haber señales, And there can be signs. pueden haber prodigios, There can be prodigals. porque yo estoy ahí, Because I am there. porque yo estoy provocando cambios, I am not provoking changes. porque estoy provocando que la vida de alguien más también sea bendecida. Because I am provoking that the life of someone else can be blessed. ¿Hasta cuándo nos vamos a cansar When are we going to get tired de solo ser expectantes? of just being spectators? Los apóstoles llegan ahí The apostles get there y sabe que llegaron como cuando Ana llegó al templo. and they came like when Anna went to the temple. Ella estaba cansada de no poder dar a luz. She was tired of not being able to give birth. Estaba cansada de tener una matriz seca. She was tired of having a dry womb. Entonces empieza a llorar So she begins to cry. y le entrega eso a And she Dios. gives it all to God. Y sabe que dice casualmente Casually it says que a ella también la creían que estaba ebria. that they also thought she was drunk. Lo mismo que pensaban con los apóstoles cuando cayó el Espíritu The Santo. same thing that they thought about the apostles when the Holy Spirit came Los down. veían y pensaban que estaban ebrios. They saw them and they thought they were drunk. Lo mismo pensaron de Ana, They thought the same thing about que Anna, estaba ebria. that she was drunk. Pero en ese momento, But in that moment, yo creo que ella llegó I think she went a ese de repente que llegaron los to that, apóstoles. she got to that suddenly Ella that the llegó apostles ahí also arrived a at. su Pentecostés. That's where she arrived to her Pentecost. Ella en ese momento entregó In that moment, she gave esa tristeza y ese dolor que llevaba años cargando. that sadness and pain that she carried for years. Empiezo a ver también de una Ruth I begin to see a Ruth que nunca llegó a ser la esposa de Booz that never became the wife of Boaz sin antes pasar escasez.
without having gone through needing, sin antes ser viuda, without having been a widow, no hubiera podido ella llegar a la casa de she Booz. wouldn't have been able to get to Boaz's home. Mire, ella llega a la casa de Booz, She gets to Boaz's house, a los campos to the fields, donde ni siquiera tenía trabajo, where she didn't even have a job, y se llega a volver la dueña. and suddenly she ends up becoming the owner. No hubiera habido un rey David There wouldn't have been a King David si no hubiera tenido que estar detrás de las ovejas. if he would have never had to taken care of the sheep. Si al padre no se le hubiera olvidado llamarlo cuando llegó el profeta a ungirlos. If the father had never forgotten to call him when the king called the anointed. No hubiera habido un José There wouldn't have been Joseph si no hubiera sido vendido por sus if hermanos. he hadn't been sold by his brothers. Y fue vendido, ¿sabe para qué? And do you know why he was sold? Para que lo llevaran a la cárcel. So that they could take him to prison. O sea que no hubiera pasado todo esto. So he wouldn't have gone through all of this. Y si él no hubiera alcanzado este proceso, And if he wouldn't have reached through this process, no hubiera podido bendecir a los que lo traicionaron. he wouldn't have been able to bless those who betrayed him. Entonces yo te pregunto, So I ask you today, y te podría seguir diciendo and I de could más, continue telling you more examples, pero yo te digo hoy, but I tell you today, ¿en qué etapa estás tú? what stage are you at? ¿Será que estás en esa etapa de tristeza? Are you still in the stage of sadness? ¿Estás en esa etapa donde te han traicionado, tal Are vez you como a un still- José? At the stage maybe where they've betrayed you, like a Joseph? O mire, yo decía, José, pobre, ¿verdad? Poor Joseph. Lo venden, They sell him. se vuelve esclavo, He becomes a slave. empieza, ¿verdad?, como a escalar. He starts climbing up the ladder. Llega hasta el punto máximo que él pensaba que podía llegar. Gets to the highest point that he thinks he can reach. Yo creo que él en ese momento And I think in that moment, ha de haber pensado, he must have thought, oh, Dios ya me ayudó, wow, God helped me. Dios ya me alcanzó, God got me to where he wanted to get me. ya llegué hasta donde tenía que I llegar. reached my full potential. Y de repente And suddenly, lo meten a la cárcel. they imprison him again. Yo dije, I said, wow. wow. Mas sin embargo, Nonetheless, no se le olvidó, he didn't forget. no dejó, He didn't leave. no desistió de seguir haciendo He didn't stop doing lo que Dios le había llamado. what God had called him to do. No desistió He didn't stop de seguir usando el talento que Dios le había dado. using the talent that God had given him. Y muchos de nosotros, And many of us ay, es que ya ni a la iglesia we say, voy, oh, I don't even feel like going to church anymore. ni me saludan, Oh, they don't even say hi to me. ni bien me caen tampoco. Oh, I don't even like them that much. Solo caras llego a ver a la iglesia, Oh, pastora. just people make faces. Y todos andan con una cara, And everyone even seems so sad. todos tristes, Everyone's all sad all the time. todos adormitados. Everyone's all sleepy all the time. Si mira a alguien dormirse, If you see someone falling asleep, always wake them up. imagínese, yo digo, ¿qué cara habrán tenido los apóstoles? Imagine what face the apostles must have had. Yo no creo que ahí tenían esa cara de, wow, estamos alimentando 5,000. I don't think they had the same face that they had on whenever they were feeding the 5,000. No estaban viendo que se levantaba un paralítico. They didn't see a paralytical man be No, stood up there. no estaban viendo nada increíble. They weren't seeing anything incredible. Estaban viendo que se les iba lo que tenían. They were seeing that what they had was leaving. Estaban viendo que se les iba al que amaban. That the one who they loved was El que leaving. les había enseñado todo esto que habían The aprendido. one who had taught them all that they knew. El que había cambiado su vida. The one who had changed their Se lives estaba yendo. was leaving. Y parecía como que ya no había gozo en ese And momento. it seemed like there was no more joy in that moment. Ya no habían milagros. No more miracles. ¿Cómo hacemos? What do we do? Dios ya nos salvó, God decía saved Ivana. us, Ivana was saying. Él ya nos rescató. He rescued us. Mire, y están los de alabanza aquí. Right, and we were up here singing. Y algunos And some down here
¿Será que era la última alabanza? They were thinking, oh, is this the last song? Ay, ya me cansé y ni estoy I brincando. got tired and I'm not even jumping. Y Ivana como habla y el And Ivana pastor talks so también. much, and the pastor too. Y el hermano Willy ya se le And Brother pegó. Wheelie started to do the same. Y todos hablan, yo ya me quiero ir. Everyone ¿verdad? talks so much and I just want to go home. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit aquí esperándote, here, waiting for you, diciéndote hoy telling you today, entras al de repente de tu vida. you enter into the suddenly part of your life. Y le voy a hablar de lo último. And I'm going to talk to you about this last thing. Si alguien me dice aquí, If someone tells me here, pastora, no estoy en el mejor momento, Pastor, I'm not living the best moment in my life. no tengo I don't have el cómo, the how. no sé I por don't dónde, know where to do things. no sé cuándo, I don't know when. no sé por dónde, I don't know how. no sé con quién. I don't know with who. Estás a punto And you're about de entrar a tu Pentecostés. to enter into your Pentecost. Porque dice Because it says que en las bodas de Canaán that the weddings of Canaan, se les escaseó el vino. that they ran out of Y dice wine. que todos hablaban de que ya no había vino. And they all talked about how there was no more wine. Pero hubo alguien que se paró But someone stood up. y le dice a Jesús, And he tells tienes que hacer Jesus, esto. You have to do this. Les tienes que dar vino You nuevo. have to give them new wine. Y Jesús le And dice, Jesus tells them, ¿qué tienes conmigo, mujer? what do you have with me? No es mi tiempo. It's not my time. Pero ¿sabes qué? But you know what? Cuando hay alguien When there is someone que se para al frente that stands up y dice, yo creo, and says, I believe, yo no me voy I'm not leaving sin que Él me bendiga without hoy. him blessing Yo me no me today. voy de aquí I'm not leaving con this lo place mismo que yo with the traje. same thing that I brought. Entonces llega ese de Then repente that suddenly comes. que tal vez pensabas que no era tu That tiempo. maybe you thought it wasn't your time. ¿Y sabes qué? And you know what? Dice que ese vino era aún It says- mucho mejor del que ellos habían That preparado. wine was even better than the one they had prepared. Dice que hasta llaman al novio y le dice, usted dejó el mejor vino de último. It says they call the groom and they tell him you left the best wine for the end. Hoy Dios te está llamando para decirte, Today God is calling you to tell you es el mejor tiempo en el que vas a entrar. it's the best time in which he will Hoy show. es tu de repente Today Pentecostés. is your sudden Hoy es el tiempo Pentecost. donde tú vas a decir, Today is the day where you will say, no estoy en el mejor tiempo. I'm not in my Tal vez best no, time. no pienso que es mi tiempo para que Dios me levante. Maybe I don't think it's the time that God Tal will vez lift me up at. no pienso que sea el tiempo donde Dios me debería de bendecir. I don't think it's the time where God should be blessing Y me. menos el tiempo donde Dios me debería de usar. And maybe at least the time where God should be using me. Pero el Espíritu Santo está aquí. But the Holy Spirit is here. Y lo único que tenemos que hacer And the only thing we have to do es hacer como los apóstoles. is doing what the apostles did. Tal vez con un corazón triste, Maybe with a sad heart, confundido, a confused heart, no sabiendo qué me espera. not knowing what awaits us. El Señor Jesús les dice, no es de ustedes de averiguar el tiempo. Jesus tells them it's not up to you to decide the time. Hoy te dice el Señor, no es en ti The Lord now tells you it's de not up averiguar to si you es tu tiempo o no. whether you figure out if it's your time or not. Es el tiempo de Él. But it's His time. Y yo te voy a invitar a que te pongas de And pie I'm going to invite that you stand up with us. y que por respeto cerremos nuestros ojos. And that because of respect, you may close your eyes. Tú mejor que yo You better than me conoces qué tiempo estás en tu vida. know what time you're living. Tú sabes si estás en un tiempo bueno, You know if you're living through a good time, en un tiempo tal vez de tristeza, maybe a time of sadness, confusión tal vez, confusion maybe, frustración. frustration. No sé qué es lo que estás pasando. I don't know what you're going through. No sé si tienes tal vez las mejores circunstancias I don't know if you have the best circumstance donde tú puedas ver que Dios va a solucionar algo ya. where you can see that maybe God is going to bring the solution. O si tú realmente vienes hoy y le dices, Padre, necesito entrar a lo desconocido. Or if you say, Father, I need to enter into the unknown.
Espíritu Santo, necesito entrar Holy Spirit, I need to enter a un tiempo de lo desconocido. into a moment of the unknown. Necesito entrar a mi I need Pentecostés. to enter into my Pentecost. Padre, que tu Espíritu Santo sobrepase Father, may your Holy Spirit surpass cualquier emoción que pueda estar en mi corazón en este all momento. emotion that might be in my heart in this moment. Cualquier sentimiento que tal vez pueda estar frenando tu All presencia. feeling that might be stopping your presence. Cualquier circunstancia a la que yo le haya creído más que tu voz. Any circumstance that maybe I believe more than your voice. Hoy, Padre, necesito que tu Espíritu Santo llegue. I need for your Holy Spirit to come. Y mire, los discípulos eran varios And there was so many disciples que estaban con un corazón lleno de tristeza, that had confusión. sadness and confusion in their hearts. Aquí habemos varios And there's many of us here que estamos con una necesidad que el Espíritu Santo toque nuestras that are vidas. needing the Holy Spirit to come and touch us. Aquí habemos varios que le decimos con nuestra mano levantada: Many of us that come to the Lord with our hands lifted up necesito que tú hagas algo and say, diferente. Lord, we need you to do something different. Necesito que esta tarde tu Espíritu Santo se mueva en mí. We need for your Holy Spirit to move in us. No quiero ser un expectante I más. don't want to be another spectator. Dile: Padre, quiero ser el protagonista de mi historia, Father, I want to be the protagonist of my donde yo story. pueda decir